हेलो, आपके साथ मंसूबा गुरु मार्केट्स। हम कारपोरेशन के बारे में खुलासा मालूमात के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा आगे हम हर पैरामीटर को मजीद तफसील से देखेंगे। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम मुताला के तहत कारपोरेशन के हर इशारे को गौर से देखने का मशवरा देते हैं। अब हम तंजीम की मौजूदा कारकर्दगी का मवाजना करेंगे। सिंक्रनी फाइनेंशियल टिकर SYF। ये जायजा 3 अप्रैल 2025 तक मौजूदा मालूमात का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स तंजीम सिंक्रनी फाइनेंशियल ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। लोन्स 66 कंपनियां तशखीस में हिस्सा लेती हैं। ये बहुत नुमाइंदा है। हम वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल देखेंगे। कंपनी का मजमूई नतीजा 10 पॉइंट्स में से 6.5। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा 0.4 पॉइंट्स है। अगर आप बहुत वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर अमरीकी मार्केट में हम देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर पूरी स्टॉक मार्केट का औसत नतीजा 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी के लिए 6.5 के स्कोर के खिलाफ सिंक्रनी फाइनेंशियल कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना। सिंक्रनी फाइनेंशियल और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां हम देखेंगे कि गुज़िश्ता 12 माह के दौरान कंपनी के हिस्स सिंक्रनी फाइनेंशियल 31.9% की तब्दीली दिखाई गई। 32.1% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ है। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की निशानदेही नहीं करता है, लेकिन आपको इस हकीकत को मद्देनज़र रखना होगा। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंक्रनी फाइनेंशियल जिसकी मालियत 21.4 बिलियन डॉलर है और ज़ैली ज़ुमरा का मार्केट कैपिटलाइजेशन $242 बिलियन है। सिंक्रनी फाइनेंशियल इसका हिस्सा 8.853% है और ये ज़ैली ज़ुमरा में दरमियाने दर्जे की कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $15.34 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $128 बिलियन है। सिंक्रनी फाइनेंशियल 11.952% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बैलेंस कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करके हम मुंदरजा झैल देख सकते हैं। कब्ज़ा शदा हिस्सा सिंक्रनी फाइनेंशियल ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 8.853% है। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 11.952% है। ये मार्केट वैल्यू के हिस्से से 35% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट में तंजीम के हिस्सा और बैलेंस कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा 1 पॉइंट। कंपनी की माली जिम्मेदारियां $14.266 बिलियन हैं। बिग कैपिटलाइजेशन का कर्ज कंपनी की इक्विटी के 93% की नुमाइंदगी करता है। कंपनी के कर्ज की सतह के लिए दर्जा बंदी काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट्स। मुनाफा में कंपनी की मार्केट वैल्यू का तवाज़ुन 6.2 है। 19.1 के ज़ैली ज़ुमरा के औसत के साथ ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 68% कम है। ज़ैली ज़ुमरा की तंजीमों के मुकाबले में इसके मुनाफा के लिए मार्केट वैल्यू के इशारे का अंदाज़ा बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह का मुनाफा $3,428 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों की मुस्तकबिल की आमदनी आर्जी तौर पर $3,446 मिलियन होने की तवक्को है, जो कि अब से 0.5% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। कंपनी की कीमत और आमदनी का तवाज़ुन 1। ज़ैली ज़ुमरा में औसत 1.7 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 41% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में इसके महसूल के इशारे पर मार्केट की कीमत का तयन अच्छा 0.5 पॉइंट।
پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $20,760 ملین تھی۔ آنے والے 12 مہینوں کے لیے مستقبل کی آمدنی عارضی طور پر $20,870 ملین ہونے کی توقع ہے، جو کہ اب سے 1% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے محصول کے اشارے کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ فروخت کا مارجن 16.5% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 8.9% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 7.6% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں پسماندگی کی تشخیص، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 9.596% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 8% زیادہ ہے، اور یہ کمپنی کے اسٹاک کی قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ سنکرنی فائنینشل، بلکہ کم تر اندازی کی طرف۔ تنظیم کے ہر ملازم کے لیے مارکیٹ کیپٹل کی رقم $1,70,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $1,160,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 7.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی مقدار کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ فی فرد ملازم منافع $171,400 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $60,700، اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے میں اوسط کے درمیان فرق 182% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم منافع کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ فی کمپنی ملازم آمدنی کا حصہ $1,038,000 ہے، ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $683,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 52% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کی آمدنی کے حجم کا تخمینہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 3.3% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 7.3% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اشارہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 47% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، سنکرنی فائنینشل، جبکہ ذیلی زمرہ میں یہ سطح 51% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر تقریباً کمپنی کے حصص کے برابر ہے، سنکرنی فائنینشل۔ کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $55.04 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $75.94 ہے۔ اصل قیمت کی حرکیات اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی تقریباً 38% ہے۔ آئیے اب کے لیے دستیاب آرڈرز کے ٹیبل کو دیکھتے ہیں، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کی طرف سے دیے گئے سیزن میں کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور مفت ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کے حصص کے تجزیہ کے نتیجے میں سنکرنی فائنینشل مدد کے نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $55.05 کی قیمت پر خرید تجارت کھولیں۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قدر کافی زیادہ ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے طریقہ کار پر مبنی ہے، اکیم کا اشاریہ ٹیک پرافٹ 60.63% ہے۔ سٹاپ نقصان 49.47% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں لین دین 3 مئی 2025 کو ہونے والے ٹریڈنگ کے نتائج کی بنیاد پر آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر
UPST بیلنس بیچنے کا آرڈر ہے۔ توازن تجارت پر ویڈیو اس چینل پر پہلے ہی شائع ہو چکی ہے یا ہوگی۔ آرڈرز میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن مخالف ترتیب موجودہ سطح پر طے شدہ ہے۔ آخر تک دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے سامعین کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ اب بہترین سامعین ہیں۔